मैगी एबे हे गलानी दिलंतु एबे फ्रेंड्स जय जगन्नाथ रीता प्रीति ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। चलंतु मैगी रे मसला मैगी बनेबा वीडियोटी फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु जानि परिबे मसला मैगी केमते बना हो। मसला मैगी तैयारी करिया पई चलंतु एबे प्याज काटी दबा। प्याज कटा सरी गला एबे आलू काटिबा। आलू कटा सरी गला एबे बंधा कोबी काटिबा। एबे कोबी कटा सरी गला गोटे टमाटो नेची एबे छोटो छोटो करके काटी नबा। टमाटो कटा सरी गला एबे आलू आ कोबी की धोई नबा। आलू एबे धोई नबा। काटी थिबा बंधा कोबी की धोई नबा। आलू कोबी धुआ सरी गला गैस लगे देछि एबे कढ़ाई बसेइबा। कढ़ाई ताती गलानी एबे तेल देई दबा। तेल एबे ताती गलानी पियाज पकेई दबा। पियाज एबे भाजी ही गलानी चलंतु एबे टमाटो पकेइबा। टमाटो एबे भाजी ही गलानी चलंतु एबे आलू पकेइ दबा।
ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଧାକୋବି ପକେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ। ଏବେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ମ୍ୟାଗି ପକେଇଦେବା। ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଘୋଡ଼ନିକି ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ମ୍ୟାଗି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ମ୍ୟାଗି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇଦେବା। ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ରେଡ଼ି। ମୋ ବୋଉ ଆଜି ମସଲା ମ୍ୟାଗିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବି ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।